नमस्कार दर्शक बंधु, आज हेउछि सेप्टेम्बर मास 23 तारिख मंगलवार। चलंतु आजिर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा, किंतु ता पूर्व चैनल को सब्सक्राइब करने को आपण माननकु अनुरोध। चलंतु संपूर्ण खबर जानिबा। नंबर 1 रे रही मुख्यमंत्री को मेयर चिट्ठी। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को चिट्ठी लिखिछंती कटक मेयर सुभाष सिंह। उपर पड़िया ऐतिहासिक बालीजात्रा नहेबा निष्पत्ति प्रसंग को नहीं मेयर मुख्यमंत्री को यही चिट्ठी लिखिछंती। चिट्ठी रे मेयर बालीजात्रा उभय तल एवं उपर पड़िया आयोजन करने को मुख्यमंत्री को अनुरोध करिछंती। नंबर 2 रे रही 15 मासरे विजिलेंस हाथ में 199 बाबू। राज्य में मात्र 15 मासरे विजिलेंस हाथ में धरा पड़ी 199 सरकारी बाबू। गतकाली एने विधानसभा रे मुख्यमंत्री मोहन माझी लिखित उत्तर रखिछंती। 15 मासरे 77टी आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल मामला रुजु होइथिबा बेले लांच नेबा अभियोगरे 122टी मामला रुजु होइछि। तेबे मोट 202 कोटी टंकार आय बहिर्भूत संपत्ति जबत करिछि विजिलेंस। 5 वर्ष रे 3661टी दुर्नीति निवारण मामला कोर्ट रे विचाराधीन रहिछि। नंबर 3 रे रही आज बंद रहिबो जगा दर्शन। मंगलवार श्रीमंदिर रे सर्वसाधारण दर्शन बंद रहिबो। आज श्रीजीउंक रत्न अलंकार स्थानांतर हेबो। ताही रत्न भंडार को श्रीजीउंक रत्न अलंकार स्थानांतर हेबो। एथिपई आज दिन 10टारू सर्वसाधारण दर्शन बंद रहिबो। श्रीमंदिर नाट्यमंडप और जगमोहन शोध कराजिबो। मुख्य देउल तथा झुलन मंडप परिसर को भक्तों प्रवेश बारण रही। रत्न भंडार स्थानांतर परे कटकणा प्रत्याहार हेबो। नंबर 4 रे रही दीपावली पूर्व चाषी खुशी खबर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अधीन रे देशर लक्ष लक्ष चाषी सेमानंकर 21तम किस्ती पाई उत्साहर सहित अपेक्षा करिसंती। खुशी खबर हेउछि जे सेमानंकर अपेक्षा शीघ्र शेष होबाकू जाउछि। सरकार दीपावली एवं नवरात्रि मध्य रे प्रत्येक चाषी अकाउंट को सीधासलख 2000 ट्रांसफर करि पारंती। नंबर 5 रे रही निजकू जालीदेले बलंगा पीड़िता। निज देहरे निजे किरोसिन ढाली निया लगाइथिले बलंगा पीड़िता। एम्स रे चिकित्साधीन अवस्था डाक्तर पीड़िता मृत्युकालीन मानबंदी लिपिबद्ध करथिले। आउ एथिरे पीड़िता कहिथिले जे से निजे निज उपरे किरोसिन ढाली निया लगाई देइथिले। सोमवार विधानसभा आसीछि एमिति किछि चांचल्यकर तथ्य। बीजेडी विधायक अनंत नारायण जेना एने विधानसभा रे प्रश्न करथिले, जहार उत्तर रखिथिले मुख्यमंत्री। नंबर 6 रे रही ओडिया प्रोफेसरंकर बयान को नहीं राजस्थान रे उत्तेजना। राजस्थान उदयपुर रे थिबा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्र गत किछि दिन धरी विवाद रे फसी रहिछंती। एक सेमिनार समय एक विवृत रे से मोगल शासक औरंगजेब को दक्ष प्रशासक बोली कहिथिले। एही मंतव्य राज्यव्यापी विरोधर कारण होईछि। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी एवं राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना आरआरएस के तांको विरुद्ध रे एक अभियान आरंभ करिसंती। प्रतिवाद एते वृद्धि पाइथिला जे प्रोफेसर मिश्र को सार्वजनीन भाव में क्षमा मागिबाकू पड़िथिला। नंबर 7 रे रही शिशुर मृत्यु को नहीं उत्तेजना। 4 लाख टंकार सहायता राशि घोषणा कले मुख्यमंत्री। कैपिटल हॉस्पिटल ले जड़े शिशुर मृत्यु होईछि। एही घटना रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी दुख प्रकाश करने सह क्षतिपूरण बाबद मृतकों परिवार को 4 लाख टंकार सहायता राशि घोषणा करिसंती। मृत शिशुर बापा जड़े ऑटो ड्राइवर। शिशुर मृत्यु परे परे परिवार वर्गों दुख रे सामिल होइछंती स्मार्ट ऑनलाइन ऑटो संघ। नंबर 8 रे रही एपटे वर्षा सेपटे मरुड़ी। उपकूल ओडिशा रे प्रबल वर्षा हेउछि। अपराह्न हेबा मात्रे वर्षा सांगकू घड़घड़ी और वज्रपात हेउछि। वर्षा लगी जनजीवन अस्तव्यस्त हेलाणी। वज्रपात जीवन भी नेलाणी। किंतु कलाहांडी जिल्ला रे स्थिति संपूर्ण ओलटा। सेठी वर्षा अभाव मरुड़ी देखा गलानी। जिल्लार नर्ला ब्लॉक अधीन रूप्रा समेत मुस्कुटी, करमेंगा, गिगिना, भीमकेला, टकल्ला, घोड़ाबंध, भानपुर और पल्लम पंचायत रे दीर्घ 20 दिन वर्षा गायब होइथिबारु चाषी माने भयंकर मरुड़ीर सम्मुखीन हेबाकू जाउछंती। नंबर 9 रे रही बाजी मारिले प्रदीप जेना। भुवनेश्वर ब्लॉक निर्वाचन रे सभापति भावे निर्वाचित हेले प्रदीप जेना। असित त्रिपाठी को हराई प्रदीप जेना सभापति निर्वाचित। ललित दास भुवनेश्वर
କ୍ଲବ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ। ନିର୍ବାଚନରେ ସଭାପତି ପଦ ଲାଗି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର କ୍ଲବ ସଭାପତି ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ OERCର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଦୀପ ଜେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 10ରେ ରହିଛି 6 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଧାରଣାରେ ରାଜ୍ୟର ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା। ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ନୁହେଁ, ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଦାବି। 6 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଧାରଣାରେ ରାଜ୍ୟର ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା। ଗତ 6 ମାସ ହେଲା ଦରମା ମିଳୁନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା। ଏବେ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଦରମା ବଦଳରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମହିଳାମାନେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। MBK ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳ, କୃଷି ମିତ୍ର, ପ୍ରାଣୀ ମିତ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର, CRP ଭଳି 6ଟି ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳା 6ଟି ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ଯାଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମହିଳା। ନମ୍ବର 11ରେ ରହିଛି 3 ବର୍ଷରେ 2000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଗତ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 19,34,412 ଜଣ ମହିଳା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 17,60,577 ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରସବ କରିଥିବା ବେଳେ 14,424 ଜଣ ଘରେ ପ୍ରସବ କରିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଳିକ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସବ ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟରେ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 23,130 ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ 34,284 ମୃତ୍ୟୁ ଶିଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 2,064 ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 12ରେ ରହିଛି କଂଗ୍ରେସର ଅନାସ୍ଥା ନୋଟିସ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ। ସମୟ ଅବଧି ସରିଥିବାରୁ କଂଗ୍ରେସର ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ କାଟ ଖାଇଛି। ଗୃହରେ ବାଚସ୍ପତି ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ୍ ତଳେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ନାରାବାଜି କରିଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଥିବା ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13ରେ ରହିଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେବନି ଆମେରିକା, କ୍ଷତି ସହିବ ଓଡ଼ିଶା। H-1B ଭିସା ପରେ ଭାରତକୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଧକ୍କା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଆମେରିକା। ଲୁଇସିଆନାର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏବଂ କ୍ୟାଟଫିସ୍ ଶିଳ୍ପକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଭାରତରୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆମଦାନୀ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଫଳରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶିଳ୍ପ ସହ ଜଡ଼ିତ ଦେଶର ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଆମେରିକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ଓ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମେରିକାକୁ ବାର୍ଷିକ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିବା 1,600 କୋଟିର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କାରବାର ବନ୍ଦ ହେବା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 14ରେ ରହିଛି ପୁଣି କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିରେ ଖସିଲା ପଥର। କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିରେ ପୁଣି ଅଘଟଣ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ ପୁଣି ଖସିଲା ପଥର। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପଥର ଖସିଲା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ପଥର ଖସିବା କାରଣରୁ ବନ୍ଦ ରହିଲା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଭୂସ୍ଖଳନ ପରେ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ପାହାଡ଼ ପାଣି ଆସି ସେସବୁ ଧୋଇ ନେଲା। ସେପଟେ ଗତ ରାତ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ପଥର ଖସିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 15ରେ ରହିଛି ପାକିସ୍ତାନକୁ ରାଜନାଥଙ୍କ ପରୋକ୍ଷ ଧମକ। ମର୍କରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏହି ଅବସରରେ ବଡ଼ ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦିନେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର POK କହିବ ସେ ବି ଭାରତର। ଯୁଦ୍ଧର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବନି, ସେମାନେ ଆପେ ମିଶିବେ। POK ବାସୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16ରେ ରହିଛି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବିମାନକୁ ହାଇଜାକ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ବାରାଣସୀ ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ବିମାନରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ କକପିଟ୍ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଭିତରେ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ ସଠିକ୍ ପାସକୋଡ୍ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅପହରଣର ଭୟରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ନଥିଲେ। ଏହାପରେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ 8 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ ସମସ୍ତ 9 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ CISFକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 17ରେ ରହିଛି ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ବଦଳିଲା ସ୍ୱର।
2025 एशिया कप्र सुपर 4 रे भारत पाकिस्तान को परास्त करिथिला, जहाँफल पूर्वतन पाकिस्तान अधिनायक शाहिद आफ्रिद भारतीय खेलाड़ी माननकु प्रशंसा करने को बाध्य होइथिले। आफ्रिद कहिथिले टीम इंडिया एक विश्वस्तरीय दल। भारतीय दल जेपरी खेलुथिला ताहा देखिले सेमाने केवल 172 नुहे बरं 200 रन लक्ष्य मध्य हासिल करिथान्ते। प्रत्येक दृष्टि देखा गले भारत एक संतुलित एवं बड़ मैच खेलुथिबा दल। नंबर 18 रही बलुचिस्तान नेत्री एलान नायला काद्री, जी कि बलुचिस्तान जड़े महिला नेत्री। से आमर प्रधानमंत्री को नहीं एक बड़ बयान देइछंती। से आमर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हीरो बोली संबोधन करिछंती। तेबे बलुचिस्तान पाकिस्तान कबलरू मुक्ति पाइबाकू चाहुछि एवं एहा केवल श्री नरेंद्र मोदी ही करिपारिबे बोली से कहिछंती। एवं जदि एमिति हुए तेबे बलुचिस्तान रे प्रथमे नरेंद्र मोदी प्रतिमूर्ति स्थापन हेबो बोली से घोषणा करिछंती। नंबर 19 रे रहिछि निज नागरिकंक उपरे आकाशरू बोमा वर्षा कला पाकिस्तान। राति अधरे पाकिस्तान सेना खाइबर पख्तूनख्वा प्रदेश रे आकाशरू बोमा माड़ करिछि। रविवार राति रे केपीर खाइबर जिल्ला रे पाकिस्तानी लढुआ विमान द्वारा होइथिबा विमान आक्रमण रे अति कम रे 30 जनकर मृत्यु होइछि। मृतकंक मध्य बहु संख्यार महिला एवं शिशु अछंती। एही आक्रमण रे 35 रु अधिक लोक आहत होइथिबा जणा पड़िछि। पाकिस्तानी अधिकारी एवं सेना एपर्यंत एही आक्रमण उपरे कौनसी मंतव्य देई नाहांती। नंबर 20 रे रहिछि रूसीय युद्ध विमान को खसाइब नाटो। रूस एवं यूक्रेन बाहर तार आक्रमण को विस्तार करने आरंभ करिछि। रूस रो ड्रोन गुड़िक एवं यूरोपीय देशगुड़िकर आकाश में मध्य दृश्यमान हेउछि। रूस रो एही कार्य पर नाटो देशगुड़िक एकजुट होइछंती एवं रूस विरुद्ध रे मिलित कार्यानुष्ठान नेबाकू निष्पत्ति नेइछंती। नाटो आकाश सीमा रे प्रवेश करुथिबा जेकोनोसी रूसीय युद्ध विमान को गुली करी खसाई दियाजिब बोली निष्पत्ति नेइछंती नाटो। आज पाई खबर एतिकी। आसंता काली नुआ नुआ खबर सहित पुणी देखा हेबो। रहिली। जय जगन्नाथ।